that's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, silakan. Diri, diri. Kepada ibu guru kita, beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Diwakili oleh si Abi. Silakan Abi. Kita berdoa menurut agama percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya? Iya. Tapi loh, itu Puji kenapa murung nak? Apa yang terjadi? Saya sakit perut saya ibu. Kenapa sakit nak? Saya telat sarapan ibu. Belum sarapan. Belum sarapan tadi? Iya ibu. Kenapa bisa? Saya bangun ibu. Jadi sarapan lagi dulu, makan dulu di kantin, mau? Atau bawa bontornya? Bapak tanya saya ibu. Bawa bontor? Ya ini ibu. Oh, jadi kenapa bisa tadi nggak sempat makan? Telat bangun ibu. Telat bangun. Nomor satu kalau anak ya kesehatan ya. Jadi tadi yang masak siapa? Ini ibu. Nah, nenek yang masak bukan Puji. Harusnya kan Puji sudah tinggal makan aja. Jadi untuk besok nak lebih cepat, lebih awal bangunnya ya, supaya tidak telat makannya. Makan itu lebih penting nak, itu prioritaskan kesehatan. Kalau perut terisi, badan pun sehat. Ya nak ya. Nah, silakan makan aja lagi dulu ya. Nanti sakit pula Puji. Nah, ada teman kita yang tidak hadir hari ini atau hadir semua, Ketua? Ada bu. Siapa? Ini bu. Apa alasannya? Izin bu. Izin. Ya bu. Oh, yaudah. Semoga si Herlina ini untuk hari berikutnya kembali lagi bersama kita untuk belajar bersama ya. Ya bu. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu mengenai pengolahan limbah. Nah, ibu tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang pengolahan limbah? Dan kita mulai pembelajaran kita, materi kita ini, ibu mau tahu apa yang kalian tahu tentang pengolahan limbah yang pertama kali muncul di pikiran kalian. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Neema. Iya, daur ulang. Ada lagi yang menambahi? Silakan Catherine. Recycle bu. Iya, recycle makin keren ya kalau si Catherine, makin keren dia bahasanya. Daur ulang dan recycle itu sama. Ya, itu artinya mengolah. Jadi judul dari materi kita kali ini pengolahan limbah. Terus soal pengolahan sudah paham, berarti kita mendaur ulang atau recycle atau mengolah. Kemudian limbah, apa yang kalian tahu tentang limbah? Siapa yang bisa menjelaskan sedikit aja? Ayo. Ya, apa? Limbah adalah zat atau sisa dari aktivitas manusia atau alam yang tidak berguna lagi. Ya benar, Ivan, itu tahu Ivan dulu. Singkat, padat dan jelas penjelasannya si Ivan. Jadi limbah itu zat sisa aktivitas manusia di bumi ini ya. Cuma di bumi ada manusia kan, ada di bumi di tempat yang lain? Enggak, Ibu. Ada. Enggak tahu kalian ya? Enggak ada ya? Enggak ada yang tahu. Di alam barzah di dunia apa? Dunia lain. Ya, itu manusia juga ya, tapi udah gak ada jawabannya kan? Jadi zat sisa yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Nah, siapa yang tahu yang dimaksudkan limbah yang disebut
sesuai dengan asesmen diagnostik yang bakalan ibu bagikan. Jadi ini lembar asesmen diagnostik. Artinya dari asesmen ini kalian isi, dari sinilah ibu melihat di mana letak gaya belajar kalian masing-masing. Nanti ada 3 gaya belajar. Yang pertama gaya belajar auditori, kemudian gaya belajar visual, kemudian gaya belajar kinestetik. Nah, auditori itu gaya belajar seorang siswa yang fokusnya hanya mendengar. Kemudian kalau visual, dia lebih suka menonton atau melihat poster visual, melihat. Kemudian kalau kinestetik langsung mempraktekkan. Jadi gunanya ini ibu bagikan dan mengelompokkan gaya-gaya belajar kalian masing-masing bukan untuk membuat suatu geng. Ini geng auditori, ini geng visual, ini geng kinestetik, bukan gitu. Jadi kalian sama-sama berinteraksi. Jadi dalam satu kelompok yang 3 gaya belajar ini ada. Ya. Misalkan nanti kelompok 1 gaya belajarnya kan ibu lihat nanti dari sini hasilnya. Jadi gaya belajarnya yang kinestetik, yang auditori ada di kelompok 1. Begitu juga di kelompok 2. Jadi heterogen. Tidak sama semua gaya belajarnya, tidak mencam semua auditori semua enggak. Jadi berkolaborasi. Jadi intinya sini praktik ini berkolaborasi. Walaupun berbeda gaya belajarnya. Ya. Paham kan, Nak? Paham. Nah, ini ibu bagikan ya. Diisi. Nah, diisi ya, Nak. Iya, Bu. Nyata ke sini, Nak. Jadi anak-anak, ibu minta semuanya berdiri dulu. Jadi tentukan pasangan kalian yang mana ganjil, yang mana genap. Ya, pasangan kalian di meja masing-masing, teman sebangkunya, tentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Ini siapa yang ganjil? Nah, ini siapa kalian yang ganjil, sama yang genap? Ya itu kayak gitu ya, ditentukan. Udah tahu? Udah. Jadi kalau ibu buat penjumlahan hasilnya ganjil, dan nanti posisinya kalian sama-sama begini. Tangannya ada hadapan. Tangannya gini. Gini aja, satu aja. Ini. Nah, kalau misalkan ibu sebutkan 5 tambah 2 kan?
Yang ganjil lah itu kan. Dia langkah
Jadi susah kan? Fatima. Dan Salsa. Amel dan Salsa. Mana tuh yang menang? Mana tuh yang menang? Amel, bye-bye kita. 1000. Ah, on. 1026. Tangkap kan? 2055. Kau lagi salah. Pemenangnya Amel. Amel. Nanti saja dulu. Mana yang bayar? Bayar. Nah, gimana perasaannya? Sudah semangat? Bagaimana tadi perasaannya di goyang ice cream tadi? Oh, sangat mantap loh. Luar biasa. Ya, itu melatih fokus kita ya. Goyang fokus. Tadi masih ada yang terlihat di awal-awal yang tidak fokus, tapi makin seru permainannya, makin sedikit ada orang yang makin seru, makin fokus kan? Nah, jadi yang paling fokus tadi, yang pemenangnya adalah Amel. Amel Putri. Itunya? Amel Lubis. Nah, dari asesmen diagnostik tadi yang sudah Ibu kumpulkan tadi dari kalian, Ibu kelompokkan. Jadi yang dominan di gaya belajar auditori itu ada Niko, Infantri, Puji, Vika, dan Clara. Di gaya belajar visual ada Zahra, Sela, Maria, Erwin, dan Rahma. Di kinestetik ada Grace, Ellen, Misda, Aulia, Abi, siapa lagi? Erlina, Lori, ya. Nah, sekarang berdasarkan kelompok gaya belajar tadi, mau Ibu gabung di dalam kelompok kalian jumlahnya berapa? 29 orang. Jadi 29 orang dibagi berapa kelompok?
We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. And it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all
it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun
for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We
set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most, and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. Kelompok 1 sampai 4, bagaimana dokumentasinya tadi? Sudah selesai dikerjakan? Nah, dokumentasinya itu nanti kalian buat di dalam video, kemudian nanti di-upload di sosmednya, di-tag ke ibu atau dikirim linknya ke ibu ya. Kemudian untuk catatan notulen, ibu pun laporannya kan itu disiapkan juga. Jadi LKPD-nya sudah ibu kirimkan di grup. Lembar kerjanya dari hasil praktikum kita hari ini. Ya, ibu kirimkan di grup LKPD-nya. Dan kirim, coba lihat. Sudah masuk? Buka HP-nya dulu, Abi. Setiap kelompok mengerjakan dan memilih salah satu LKPD yang ada di grup ini. Ya, kemudian diisi. Setelah diisi, digabungkan ke dalam video. Udah paham? Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, ibu aja yang bertanya. Jadi, dari proses praktikum kita dari awal sampai akhir, dapat kita simpulkan bahwa pengolahan limbah itu bagaimana? Setelah kalian terapkan tadi, apa? Dari praktikum kita tadi yang sudah kita terapkan tadi, berarti pengolahan limbah itu apa menurut kalian? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa? Ya, silakan Puji. Ternyata limbah yang tadinya tidak ada gunanya, Bu, ternyata dapat kita gunakan kembali menjadi bahan, yaitu arang, Bu. Iya, menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan ya. Iya, Bu. Ya. Terus apa lagi, ada yang mau menambahi, menanggapi? Ya, silakan Niko. Kayaknya Niko mau menambahi ya. Ya Bu, betul Bu. Bisa juga Bu dihasilkan Menambah atau menanggapi dari yang disampaikan oleh Puji tadi. Coba. Kayaknya Niko ini mau menyampaikan tapi ragu-ragu. Ya, silakan Niko. ya Bu, bisa juga memiliki nilai ekonomis Bu. Iya. Jadi ada nilai jual dari arang tersebut ya. Iya, Bu. Ada lagi yang menambahi? Ya, silakan. Nilai ekonomis itu bisa dijual ke tukang sate, ke tukang ayam bakar, bakso, dan lain-lain yang menyangkut bakar-bakaran. Iya, benar. Jadi apalagi nanti kalau kalian buat brandnya, misalkan brandnya 12 akuntansi gitu. Kalian udah ada mereknya, udah ada labelnya. Kalau sudah berlabel itu harga akan naik gitu. Dan tidak kalah penting harus memiliki kualitas yang bagus. Jadi nanti tadi kan arang yang sudah kalian praktekkan sudah dijemur, kalau sudah kering, besok kita praktekkan, kita bakar-bakar di sini ya. Tapi jangan bakar sekolah. Bakar ayam bakar aja ya. Jangan bisa jadi bakar apa aja kita ya, ayam. Ya. Ayamnya dari si Adi.
dari hal yang kecil. Kalau kau nampak sampah di dekat rumah, ambil. Walaupun tidak sampahmu, kalau sudah di dekatmu ambil. Mulai dari diri sendiri. Ya, itulah salah satu dari contohnya yang sudah kita terapkan. Sampah serta gergaji bisa berguna kalau kita olah dengan tepat. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Di hari Senin depan, ya, semoga kita sehat-sehat semuanya. Tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara?